ସୁକାନ୍ତ ଛନ୍ଦ ପକଉଛନ୍ତି ସେଟା କଣ କହିବ ୟାକୁ ଦେଲେ ତାକୁ ଦେଲେ ମୁଁ ମାଗିଲାନି ମୋର କାଟିଦେଲେ ଭଗବାନ କୋଉ ଭଳିଆ ସବୁ ଗାବାଜ କରିବାଲା ନ୍ୟୁଜ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆରେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କଣ ଏଇଠି ଲେଖିବା କଥା এই দেখিল এপটে গোটে পুনি 36 কম শিখিবে শান্তি চা টিকে আনিব সতরে শান্তি তুমি যাহা কুহ তোমার চাহার গোটে মধুরতা আছে মু কেদার শান্তি শান্তি তুমি কোন জানো মু অভদ্র লোক মানে গোটে চা পা পিয়ে নেই हाँ कि ये भद्र कि अभद्र आम को जानू हेलो बो हेलो ये भली टीआरपी देश लोक को बाहाई कि तो जीवन सार्थक हवा बदल में डीडी ओडिया आई जाई जोटा बुड़ी गलानी बुझलो शांति लोकन को बुझाई दियो अरे आमे टीआरपी लेस होई थाई पारू किंतु हमरो आम निज प्रति आ आम परिवार प्रति गोटे टेक केयर अछि आ आमे कोन छळा का भलिया जगत बिहारी हां सला पद तकारी रे मुह मारिकी एठी आसी भद्रामी कथाबार्ता से कथार पुनी प्रत्येक पद रे शालीनता नम्रता भद्रता एका कथा को खंदी की एठी दांत को केंदी की